तुम्ही एक्सपिरियन्स केले इलेक्शनात? सगळ्यांत पयलीं आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा एंड स्पेशली द पीपल ऑफ साउथ गोवा एंड द एंटायर पीपल ऑफ गोवा. कित्याक आयज जी लोकांनी मॅन्डेट दिल्लेली आसा ती आमी एक्सेप्ट केल्लेली आसा. नॉर्थ गोवा तुमी जाणा सीट आयज भारतीय जनता पार्टी जिखलेलो आसा आनी जो साउथ गोवा सीट आसा तो एक थीन मार्जीन बारीकशे मार्जिनात आयज काँग्रेस जिखलेली आसा. बट आयज तुमी ओवरऑल रिजल्ट पळोवपाक गेलो जाल्यार वी आर रियली हॅपी विथ द रिजल्ट. कित्याक फर्स्ट टायम भारतीय जनता पार्टीन साउथ गोवान 2 लाखाच्या वयर वोट्स घेतलेले आसा आनी स्पेशली इन मुर्मा गोवा जे आमी टार्गेट दवरलेले बट समवेअर वी कूड नॉट अचीव द टार्गेट. सो आय टेक द फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खंय तरी बाबा आमी फाटीं पडले बट तरी पासून मुर्मा गोवा हॅज गिवन अ लीड, अ सबस्टन्शियल लीड. आनी आयज तुमी आख्ख्या तालुक्यान पळयलें सुद्दां जाल्यार मुर्मा गोवा जाल्यार लीड पर्संटेज वायज पळोवपाक गेले जाल्यार लीड इज ऑलमोस्ट इक्वल. मागीर आमचे मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आसूं, वास्को आसूं या दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं. सो आयज तुमकां खबर आसा मुर्मा गोवा इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युन्सी एज फार एज वोटर्स आर कन्सर्न इन एंटायर गोवा. कितें 20,000 आमचे वोटींग आसा तेजे भितर आमचे 15,000 वोट जाल्लेले आनी तेजे भितर आमी 2,000 प्लस लीड घेतलेली आसा. सो तेजे भितर एज फार एज आय एम हॅपी बट समवेअर आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक जी आमची अपेक्षा आसलेली ती खंय तरी पूर्ण जावंक शकना. बट स्टील आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे सगळे कार्यकर्ते असलेले, सगळे वांगडा असलेले, तेंच्यांनी भरपूर काम केलें. स्पेशली आमचे बूथ कमिटी जावं पन्ना प्रमुख यांच्यानी ज्या हिसपान वावर केलेलो आसा त्या हिसपान तेंचें हांव खरेंच अभिनंदन करता. कित्याक हांवें पळयलां ज्या हिसपान आमी आयज कॅम्पेन चलयलेली आनी स्पेशली इन मुर्मा गोवा म्हाका दिसता अशी कॅम्पेनींग म्हाका दिसता केन्नाच जावं नासली. खंयच्याच लोकसभा इलेक्शनाक जावं नासली. आमी पर्सनली डोर टू डोर कॅम्पेनींग केल्लेली खुबशी कॉर्नर्स मिटींग केली, पब्लीक मिटींग केली आनी त्या हिसपान आयज खंय तरी दिसपाक लागलेलें आसा कितें आमचे जे अपेक्षा आसले ते खंय तरी आमी फाटीं पडले. तेज्या फाटल्यान कारणां खुबशीं आसा. आयज हांव कोणाक ब्लेम करून आनी कोणाक कितें सांगून तें हांव करपाक सोदना. कित्याक ती रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मा गोवा हांव खंय तरी फुली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. कित्याक म्हाका दिसलें कितें जे आमी टार्गेट दवरलेले ते खंय तरी आमी अचीव करूं ना. बट जे हिसपान आयज मुर्मा गोवान जी आमकां लीड मेळ्ळी ती खंय तरी आमी सफिशियंट लीड आसा आमची. आनी जे पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो. हे जे आमी खंय तरी फाटीं पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा. खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले. फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलीशीं इलेक्शनां आमी लडले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक, इतले वोट्स मेळनासले. बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळ्ळे आसा. हेज्या फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा. सो इंडिविज्युअली कोणाक टार्गेट ना करता आसतना हेजेर पार्टीन सिरियसली खंय तरी अपशेक घेवपाची गरज आसा. हेजेर इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय. कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा, अगेन्स्ट द पार्टी काम केल्लेलें आसा. सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मा गोवाचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो. बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मा गोवा. खंय तरी आमी फाटीं पडले बट स्टील आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. आनी तुमी आख्खे साउथ गोवाचे पळोवपाक गेले जाल्यार वी आर लॉस्ट बाय अ थीन मार्जीन ऑफ 13,500 वोट्स. सो 7,000 वोट हेवटेनसून तेवटेन जाल्लेली जाल्यार म्हाका दिसना. कित्याक आयज 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन 11 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज BJPन लीड घेतलेली आसा साउथ गोवा भितर. आनी नॉर्थ गोवा भितर तुमी पळयलें जाल्यार 16 म्हणपाची गरज ना. कित्याक बाकी कडेन एक कडेन 60 आनी एक कडेन 100 म्हणजे धरलेले 18 कॉन्स्टिट्युन्सी. 18 आनी 11 धरले जाल्यार टोटल 29 कॉन्स्टिट्युन्सी जाता. सो
सो 29 कॉन्स्टिट्युन्सी 40चे 29 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा. सो हेजे भितर म्हाका मातसो खंयच दुबाव दिसना. जे फुडले असेंब्ली इलेक्शन येतले हेजे बाबतीन जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले 27 हे भारतीय जनता पार्टी थंयसर जिखून येतली गोंयान. हेजे भितर मातसो दुबाव ना. कित्याक लागून लास्ट टायमूय सावथ गोवाचो सीट आसलो तो काँग्रेसूच जिखलेलो. तरी पासून जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येयली 2022 तेन्ना सुद्दां BJP 20 सीट जिखून येयली. सो हेजे भितर खंयसरूच तेंच्यांनी खूश जावपाची गरज ना. आयज अशें काँग्रेसवाले दाखोवन दिता कितें आयज ते जिखलेल्या भशेन. आयज विक्ट्री जाल्या कोणाची? आयज जिखला कोण? आयज जिखला भारतीय जनता पार्टी. आयज लीड घेतल्या ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीत भारतीय जनता पार्टी. आयज देशान गव्हर्मेंट कोणाचो जाला? भारतीय जनता पार्टीचो. आयज परत आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी परत आमचो प्रधानमंत्री जाता 8 तारखेक, जो थंयसर स्वेरिंग इन करतलो प्रायम मिनिस्टराचे. तरी पासून हेंच्या डिफिटाचे भितरूच हेंकां दिसता की आमी जिखलेल्या भशेन. दे आर सेलिब्रेटींग देअर डिफीट, नॉट विक्ट्री. आयज खंय तरी कोणाक कम आमी स्कुलान पळयता पळय, जो भुरगो बावडो डिस्टिंक्शन येवपाचो आसता आनी खंय तरी तेजे लास्ट मोमेंटाक मातशें परफॉर्मन्स कमी जाता आनी तो फर्स्ट क्लासान येता. सो जेन्ना तो फर्स्ट क्लासान येता तेजे वांगडी जे आसता पळय ते खूश जाता की तो डिस्टिंक्शन येवना. तो फर्स्ट क्लास येयला हेजे तांकां हें ना. हांगा सेम जाल्लेलें आसा. हांगा जिखला भारतीय जनता पार्टी, तरी पासून ऑपोजिशनाक दिसता की बाबा तेंची डिफीट जावन तेंची खंय तरी विक्ट्री जाल्लेली आसा. आनी हे जे आयज इलेक्शन जालां कित्याक फर्स्ट टायम आमी अशें इलेक्शन पळयलेलें आसा. हे इलेक्शन टोटल पोलरायज जाल्लेलें आसा. फर्स्ट टायम केन्नाच आमी अशें इलेक्शन पळोवना. आनी हे पोलरायजेशन जे धर्मगुरून जे हेजे भितर इनवॉल्वमेंट जाला फर्स्ट टायम इतले ओपनली, आनी ते आमकां दिसून येयला हे सालसेट भागांत. जे सालसेट भागांत जे हिसपान वन सायडेड वोटींग जाल्लेली आसा, सारकी पुसून आसा. ते एक बॅड थिंग जे आमच्या पॉलिटिक्सान जावपाक लागलेलें आसा. अशें जावपाची न्हू, बट हे जाल्लेलें आसा. आनी परत एकदां हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेताळे ताका अभिनंदन करता. ज्या हिसपानी तेंच्यांनी रात दीस काम करून आयज पार्टी जी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा सीट तर आमी 1,20,000 वोटांनी जिखलो. तिजेर कोणूच उलयना. आयज रिकॉर्ड मार्जिनान जिखलेले आसा. अशें इतले रिकॉर्ड मार्जिनान केन्नाच जिखोना. आयज नॉर्थ गोवासून 20 सिटां पळोवपाक गेल्यार ते साफ जाल्लेले आसा काँग्रेस. तेजेर कोणूच उलयना. फक्त उलयता बारीक मार्जिनान जिखला सावथ गोवा, हेजेरूच फक्त ते चर्चा करपाक लागलेले आसा. आनी हें कारण फक्त पोलरायजेशन जाल्लेलें आसा. तेच्या लागून त्याच प्रमाणे हांव सावथ गोवा जी आमची कॅन्डिडेट आसलेली श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास धेंपू तेजें अभिनंदन करता. जे हिसपान ताणें काम केलें, रात दीस वावरली, मातसो थकनासतना. आनी जे सगळे लोकांनी आख्खे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांनी जे काम केलें, सगळे आमदारांनी, सगळे ऑफिस बेरर, मंडल अध्यक्षांनी तेंचें खरेंच अभिनंदन करता. सर खंय तरी आयज तुमी सांगला की देर वॉज थोड्या लोकांनी मस्ती केल्या. हॅव यू अप्रेज्ड युअर BJP म्हणजे तुम्ही पणजे तुमच्या CMA कडेन बी उलोवप जाला. हॅव यू गिवन युअर फॅक्ट ब्रिफींग? पळय अजून पर्यंत दिवना कित्याक पयरूच रिजल्ट येयलेलो आसा. आयज सगळे जाण आपल्या आपल्या कामान भितर बिजी आसा. आमचो पार्टी अध्यक्षूय गोंयान ना, दिल्ली गेल्लो आसा. सो विदीन नेक्स्ट 2-3 डेसा भितर हो जो रिपोर्ट हांवें कंपायल केल्लो आसा बूथ वायज तो हांव म्हज्या पार्टी कडेन दितलो. आनी तांकां सगळे जे फॅक्च्युअल कितें आसा पळय जे इलेक्शनाक जाला ते हांव तेंचे फुड्यान मांडटलो. कोणें अगेन्स्ट काम केलें, कशें वावर जालो हेच्या बाबतींत मारतलो. बट हे सांगता आसतना आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ खंय तरी आमी मातशे फाटीं पडले. जी आमची जी अपेक्षा आसलेली, जे एक बाबा आमी 9,000 9,500 वोट काडटले म्हणून जो आमचे कडेन कॉन्फिडन्स आसलो तो खंय तरी आमी मातसो फाटीं पडलो. आमी 8,400 वोटाचेर उरले. सो ते खंय 1,000 वोटान आमी फाटीं पडले. बट तेजें कारणूय कितें आसा जाल्यार पळोवपाक गेलें जाल्यार पर्संटेज ऑफ वोटींग. कित्याक 2019 जी वोटींग आसली तेन्ना मुर्मुगांवान 22,000 वोटींग आसलेली. तेन्ना 16,500 वोटींग जाल्लेली MP इलेक्शनाक. ह्या फावटी 20,000 वोटर्स आसलेले 2024 आनी वोटींग जाली 15,000. म्हळ्यार पर्संटेज वायज वोटींग हायेस्ट जाली. 75% वोटींग जाली. आनी तेजे भितर जी आमकां वोटींग पडल्या तेजे भितरूय आमचो रायज जाल्लो आसा मुर्मुगांवान एज फार एज पर्संटेज. सो हेजे भितर म्हाका दिसना खंय तरी आमी चड फाटीं पडले अशें ना. इट वॉज इक्वली. कित्याक मुर्मुगांव तालुक्यान जर आमी पयलें वास्को, दाबोले आनी मुर्मुगांव इक्वल लीड दिल्लेले आसा तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन. तेजे भितर खंय तरी दुबाना. बट खंय तरी एक मनाक सॅटिस्फॅक्शन ना जे आमी अपेक्षा धरलेले. बट हेजे कारणां खूब आसा. आमी केन्ना चिंतून नासले जे आपल्याक खूब जाण आमी पळयताले कितें आमी भारतीय जनता पार्टीक लागून वावर करतले, आमी तेजे लागून काम करतले, आमचे देशाचे लिडर श्री नरेंद्र मोदीजीक लागून काम करतले अशें उलोवपी लोक आसलेले. तेंच्यांनी खंय तरी ह्या पार्टीच्या फाटल्यान खंय तरी सुरो भोगलेलो आसा. खंय तरी
मस्ती केल्लेली आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता काही कारणां आसा तेज्या लागून खंय तरी हे फाटी पडले. बट ते सगळे हे पॉलिटिक्सान आसतात, सो तेजेर चड नांव उलयता. हे जे कोणान कितें केल्लेलें आसा तांकां तेंचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती पार्टी डिसायड करतले. म्हाजें जें कार्य आसा आनी काम आसा हे मुर्मुगांवाक जे लोकांनी आमकां 5 वर्सां दिल्लेली आसा, ही 5 वर्सांक लागून फुडली उरलेली 3 वर्सां जे म्हाका काम करूंक जाय तें हांव काम करीत रावतलो. खंयसरूच डिसअपॉयंटमेंट घेयनासतना, कित्याक म्हाका खबर आसा लायफान हांवें खुबशी डिफीट पळयलेली आसा आनी हे डिफिटांसून कशें पॉझिटिवली काम करप आसता तें म्हाका खबर आसा. आनी इट इज अ लेसन नॉट ओन्ली फॉर मी, फॉर द पीपल ऑफ म्हाजे सगळे जे वांगडी म्हाजे आसा कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव कितें आमी जे पर्यंत लोकांची कामां करना, जे पर्यंत लोकां कडेन पावना ते पर्यंत लोक खंय तरी आमच्या विरोधाक रावतले. हे जावचें न्हू हेन फुडें. आनी लोक आमच्या बरोबर रावपाक लागून विरोधीक आसतलेच. पॉलिटिक्सान तुका विरोध करपी आनी ऑपोजीट ग्रूप आसता, सगळे तुजे कडेन वांगडा येतले, 100% लोक येतले अशें केन्नाच नासता. बट आयज पॉलिटिक्सान विक्ट्री इज विक्ट्री. तो मागीर 1 वोटान तूं डिफीट जा या 100 वोटान डिफीट जा या 1000 वोटान डिफीट जा. कित्याक हांवें पळयलेलें आसा, हांव डिफीट जालो जाल्यार 300 वोटान डिफीट जाला, 70 वोटान डिफीट जाला आनी 2000 वोटानूय जिखला. सो हे सगळें म्हाका खबर आसा आनी आय टेक इट व्हेरी स्पोर्टिंगली आनी पॉझिटिवली घेवन वचोन फुडलें जें कार्य करूंक जाय, काम करूंक जाय तें हांव काम करीत रावतलो. आयज आख्ख्या मुर्मा गोवाच्या लोकांक हांवें एक खंय तरी वांगडा दवरलेलो आसा. आयज लोकां मदीं जो भंय आसलेलो तो भंय काडून उडयलेलो आसा. बट अशे थोडेशे जे लोक मस्ती करता आनी जे खंय पार्टीच्या अगेन्स्ट वावुरला तांकां खंय तरी टायम येयलेलो आसा, तेंचेर बडी मारपाचो टायम येयलेलो आसा आनी ही बडी तेंचेर मारपाची गरज आसा. हांव पार्टीकूय सांगतलो आनी म्हाज्या लेवलूय हांव हें काम करून घेतलो.